السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في حصة جديدة. الحصة ديال اليوم غادي نخدمو التمارين ديال الصفحة 76 من كتاب ميز ابرونتيساج اون فرونسي للسنة الثالثة ابتدائي. الوغ نبداو بالصفحة 76. غادي نخدمو الصفحة 76 والصفحة 77 ان شاء الله. الوغ نبداو بالصفحة 76. جيكوت اي جو روبير، نتصنت، استمع واجد. الوغ اذا هاد الحصه هادي غادي نركزو على هاد الصوت اللي هو وهنا كيتنطق و، بحال هاد جوج امثله هنا اون و، اون و، اون ardoise oise، une ardoise. Alors, écoute, tape les mots, puis écris le nombre. هنا غادي نقراو الكلمات ونعرفو شحال ديال لي سيلاب فيها وغادي نكتبو العدد. الوغ سوا اذا هنا une seule syllabe. ardoise ardoise ardoise. هنا 3 syllabes. arrosoir arrosoir 3 syllabes. هنا miroir 2 syllabes. wa une seule syllabe. tiroir 2 syllabes. poire 2 syllabes. armoire 3 syllabes. إذا نعاود نقراهم. soit ardoise arrosoir miroir wa tiroir poire armoire. Écoute et repère le son qui se répète en cochant sa case. ardoise ardoise. إذا هذيك و واش كاينة هي الأولى ولا الثانية؟ إذا هي الثانية. mouchoir إذا نفس الشيء هنا. arrosoir إذا كاين وكاين روز وكاين وار، إذا جات الثالثة. passoire passoire إذا جات هي الثانية. التمرين الثالث. entoure les lettres
qui font le son W chaque fois que tu les vois. إذا ملي غادي تسمع ملي غادي تسمع الحروف ولا غادي تشوف الحروف اللي فيهم هاد الحرف الصوت هذا غادي تأثر عليهم. ان ميغوار إذا كاينة و هي هادي غادي ندورو على هادو. ان ميغوار. ان روا ملك روا. avoir. هذا le verbe avoir. Un arrosoir. Toi. Un hibou. هنا ما كاينش الصوت ديال هو، ما كايناش. كوا ماذا. il voit هي voit. une ardoise oise. voilà. alors دابا غادي ندورو على الكلمات اللي فيهم هاد الصوت اللي هضرنا عليه ديال الوا. ماشي غير الحروف، غادي ندورو الكلمات كلها. alors piocher ما كايناش وا، هادي piocher يحفر. un seau ما كايناش وا. une noix اذا هي noix كاين هنا. mieux ما كايناش. un mouchoir كاينه وا هي. ندورو على الكلمه هذه. لو بوا كاينه بوا ها هي. اون موش لا ما كايناش وا. اون بوا اذا كاينه كاين الصوت كاين وا. اون فواتور اذا كاينه. لو فخوا ما كتنطقش زدي كاينه هنا اذا كنقطعوها مزيان. اذا انتهينا من الصفحه 76 ندوزو للصفحه 77. جو لي اي جيكري. لي سيلاب اذا نقراو هاد لي سيلاب هادو. دوا غوا لوا فوا سوا بوا توا. نعاود جو ريبيت. دوا غوا لوا فوا سوا بوا توا. ندوزو لإكزرسيس 6. لي لي مو. نقراو هاد الكلمات هادو. un miroir. la foire le bois une oie une passoire le foie une ardoise un doigt le soir une voiture مزيان. ندوزو للتمرين السابع. لي لو تكست puis coche vrai ou faux. اذا نقراو التكست ونشوفو هاد الجمل هادو ومن بعد غادي نكوشيو فغي صحيح بمعنى صحيح او لا فو بمعنى خطأ. alors نقراو لو تكست. علي est allé au bois avec ses camarades. aller
Ali est allé au bois avec ses camarades. إذا علي مشى للغابة مع الأصدقاء ديالو. Il voit une oie ici oiseau. Il voit une oie et ses oisons. Oison. ماشي oiseau. Oison. On. Il voit une oie et ses oisons manger des noix. Manger des noix. Ali leur offre des poires. Ali leur offre des poires. Il veut les caresser. Et caresser, يعني يقيسهم يديرلهم بحال هكا. Mais l'oie le pince au doigt. ولكن البطة يعني أمهم ضرباتو بالمنقار ديالها. ضرباتو بصبعو. الوغ نجيو هنا تيقول لك علي est allé à l'école. سي فو. حيت عندنا هنا في لو تكست تيقولو علي est allé au bois. هنا علي voit une oie ici oison. C'est vrai. Ali a mal au doigt. C'est vrai. علاش حيت ضرباتو البطة موت هادوك البطة الصغار. اوكي هنا قالك دي مو اوتي يعني هاد الكلمات خصكم تعقلوا عليهم باش تستعملوهم من بعد. aller à l'école. aller au bois. إذا aller à هاد الكلمة كتكون singulier. aller au bois هذه كتكون pluriel. aller avec يذهب مع. aller avec ses camarades. Alors وصلنا للتمرين الثامن. écris le nom convenable sous chaque image. écris le nom convenable sous chaque image. alors نظركم شنو هي هذه. une poire. إذا هنا غتكتبوا une poire. هنا غتكتبوا شنو هذه un miroir. هذه كتبوا هنا une voiture. une voiture. إذا انتهت الحصة ديال اليوم. شكرا لكم وإلى اللقاء.